Sang ayah mengajarinya menulis membaca dan keterampilan lainnya, memberi nafkah yang halal baiknya, mengawinkannya setelah balignya. Paling tampan wajahmu ya Rasulullah, yang tak pernah dilihat oleh mata, dan paling sempurna bentuk tubuhmu ya Rasulullah, yang tak pernah dilahirkan semua wanita. Paling tampan wajahmu ya Rasulullah, yang tak pernah dilihat oleh mata, dan paling sempurna bentuk tubuhmu ya Rasulullah. Di antaranya hidungmu seperti alif, mulutmu seperti mim, dan keningmu seperti nun, yang tak pernah dilahirkan semua wanita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Engkau diciptakan Allah ya Rasulullah, dilepaskan dari semua aib dan celah, seakan-akan dirimu ya Rasulullah diciptakan Allah sebagaimana engkau menghendakinya. Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Azkiya, Assalamu يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي. يؤمنون إنا جعلنا في عناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضلني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسبح بالنهار وكيدهم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله يطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل باكون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام ولو يشاء طمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين انظر من كان حيا ويحيى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون
أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وأستغفر الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وإلى أرواح الأنبياء والصالحين والعلماء العاملين والفقراء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة السفية المحققين والمشايخ أهل السلسلة مولد أبي بعيد وخصوصا لروحهم وأهل مولد أبي بعيد الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وبركتنا مولانا محمد اللهم صل وسلم عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه به الفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب اللهم عليه الصلاة يا رب اللهم عليه الصلاة يا رب صل عليه وسلم يا رب اللهم عليه المشايخ يا رب
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وطياتي وتلعنتي يا
Konsidin 1. Hah? Oh, maksudnya anaknya betul nih. Oh, belum moti. Oh, yang nomor 2 kuning. Itu berapa? Biar kotak. Oh iya. Tak aja. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. وإني
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحbihi ajma'in. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita melancarkan tasbih pemberian nama kepada seorang laki-laki kita ini. Apabila kita beri nama, marilah kita sama-sama mendoakan mengucapkan barakallahu fiik. Kita doakan semoga anak jalan yang saleh, taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua bapaknya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasukul su'a illallah. Bismillah masyaallah la kana manfa minallah. Bismillah masyaallah la ya'tibil hasanatu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama itu kayak bulan di masa Allah Ta'ala fi lauhil mahfuz. Ismuka Muhammad Salman Al-Fatih bin Muhammad Wahyudi. Barakallahu fiik. Wahai Anda, ulun namai sampian sebagaimana telah Allah menamai sampian di Lauh Mahfuz. Nama sampian itu Muhammad Salman Al-Fatih bin Muhammad Wahyudi. Barakallahu fiik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha al-isma isman mubarakan wa ja'al bika usbatan wa tabi'an mujahadahu. Allahumma tawil amra fi sihhi wa rizqina al-khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Farhan kan gue tadi juga makian اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش كربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه صلى الله عليه وسلم أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الضلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد يا ربي صل
Mana minyak ya? يا بدرتي يا بدرتي من حسن لك يا بدرتي يا بدرتي من حسن لك والي ماذا يعبر عن هناك ماذا يعبر عن هناك يا بدرتي يا بدرتي بالحسن كل كمالي يا بدرتي يا بدرتي بالحسن كل كمالي ماذا يعبر عن هناك ماذا يعبر عن هناك مقالي أنت الذي أشرقت لي أفقي أشرقت لي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Ya Allah wa yastajibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bi dzati hurmati wa sunna wa nabi zumrati wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati وإنا متمسكين بسنته وطاعته وأمنا له به وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أهل من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أهل من ينزلها. وارحمنا يا الله يوم يشفع الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا قد راسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا عنا إلا بسرت بماء التوبة ذنوبا وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح وسنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لأنك مغفورين واختم بك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين.
واجعلنا بمن هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما أبدا واحشرنا تحت لوائه أبدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani fa kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, guru-guru agama yang sama-sama kita muliakan, Bapak Kepala Desa, penyita bindalan, lurus atau yang mewakili seluruh para kepala desa yang sama-sama kita hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat, para undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita dapat berkumpul berhadir mengabulkan hajat dari tuan rumah saudara kita Yudi, yang mana dengan niat yang pertama menta'zimkan membesarkan kelahiran ikhwan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah sekaligus mentasmiyahi anaknya yang sudah kita laksanakan bersama-sama, yang diawali dengan pembacaan syair-syair Maulid Atibai, puji-pujian kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak yang sudah kita tasmiyahi atau anak dari saudara kita Yudi, semoga diberikan Allah keberkahan dalam kehidupannya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, diberkati dalam kehidupannya, dan dijadikan anaknya menjadi anak yang saleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan berbakti kepada kedua ibu bapaknya serta berguna bagi agamanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita, baginda kita Habibuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli kerabat, para tabi'an ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada Sahibul Bait yang telah membacakan kepada diri Allah. Nah, sekaligus untuk habis kita Ibnu Athaillah yang bisa acara pada kesempatan ini. Yang alhamdulillah kita hari ini sudah memasuki hari 3 ya, mengangkat 7 kalau cepatnya. Nah, hari 6 ketiga atau hari tawo ya, maka tawo. Alhamdulillah. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan Allah masih kesempatan, kesehatan, dipanjangkan umur, bertambah bulan dari bulan Maulid pada tahun ini 1447 Hijriah. Alhamdulillah, dengan bertemunya kita di bulan Maulid ini, hadirnya kita di Maulid ini di salah satu bulan nanti muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam bulan ini dicatat dalam sejarah seiring masa tidak pernah dilupakan, yaitu kelahiran junjungan kita baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang putra dari Guru Sahara, yang beliau tidak pernah terhapus nama beliau, selalu dikenang setiap masa, selalu dipuji setiap masa sampai akhir zaman. Nah, jadi kemuliaan Rasulullah SAW terus selalu kita kenang,
sosok pribadi Sidin kita contoh. Nah terutama salah satu hikmah kita di bulan Maulid sekali setahun kita jangan bahasa orang kampung itu ma'arufi ya. Maksud ma'aruf itu yang memperingati, mengingati lagi sosok pribadi Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita sudah mengetahui di bulan Rabiul Awal ini ada 3 peristiwa yang sangat penting yang tercatat dalam sejarah. Yang pertama lahirnya junjungan kita Nabi, nah kemudian yang kedua hijrahnya Rasulullah, yang ketiga adalah wafatnya kita Nabi SAW yang kebetulan tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, harinya rasanya yang baik. Nah alhamdulillah itu satu hikmah yang luar biasa bagi kita umat Islam. Kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad SAW jauh sebelum Sidin lahir ditunggu-tunggu oleh alam semesta. Jadi biar orang yang lahir, orang yang pacang dimuliakan Allah nih, belum lagi lahir sudah disiapakan. Kenapa jadi disiapakan? Di istilah kita tuh di pacangan datang orang yang terhormat. Pacangan kamunya aneh, kenapa sih Aminah di rumah yang tarang? Bahkan tarangnya itu biar di ujung mana aja penduduk Makkah waktu itu melihat itu rumah Siti Aminah yang tarang. Jadi orang penasaran tuh juga sekalinya apa? Ternyata mendengar kabar bahwa Siti Aminah malam itu melahirkan orang yang luar biasa. Di dalam riwayat hadis lahirnya Rasulullah SAW dihadirkan Tuhan ya, orang-orang yang istimewa. Kalau di dalam riwayat yang lain yang membidani Siti Aminah datang Siti Asia, datang Siti Maryam. Siti Asia itu bekas istri Fir'aun. Tapi nah, bini Fir'aun walaupun bini Fir'aun di zaman itu tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Orang masih suci. Nah diangkat saat apa ke dalam surga. Kemudian yang kedua Siti Maryam ibundanya Nabi Isa dihadirkan Allah. Dikirim Siti Maryam lawan Siti Asia ini khususnya memang bidani Siti Aminah akan melahirkan seorang kekasihku ya Tuhan. Riwayat yang kedua nama bidani Rasulullah SAW kalau dalam rawi Habsyi Ummu Asyibah. Nah jadi juga riwayatnya memang belum benar bacaan. Ada pendapat ini ulama, ada pendapat ini ulama. Nah kemudian di saat Siti Aminah melahirkan Nabi kita SAW waktu itu di dalam rawi di bab bahtazal arsy tarabu wastibsyar aras berguncang ya. Kursi kemudian wastibsyar kenapa jadi berguncang aras nih saking kegembiraannya menyambut kedatangan Nabi kita SAW. Ujar malaikat wahai seluruh alam semesta 6 tahun-tahun ikam tungguin nih subuh ini dekat orangnya sudah hadir, orangnya sudah lahir. Apa yang burung-burung binatang-binatang yang lain menawarkan diri ya Allah kami aja nama geduh orang yang mulia datang pulang binatang yang lain kami aja nama geduh orang yang mulia datang pulang yang lain jadi berebut yang hendak menggeduh Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena kita tahu lahirnya Rasulullah kada beberapa lagi karena berayah lagi Rasulullah. Kenapa? Karena Abdullah waktu itu sebelum Bapak Siti Aminah melahirkan Rasulullah, Abdullah pergi ke negeri Syam membawa barang dagangan diizin lawan bini dan itu pun dia hati nurani bini ini pasti ada firasat. Nah, jangan lawas tulak aku ini menianakan, aku ini hamil. Dia sudah ada firasat hijrah Abdullah karena aku akan datang hijrah insyaallah selamat. Jadi dalam riwayat itu biar kenapa Abdullah ini waktu Siti Aminah mengaku itu ditinggalkan. Dalam riwayat yang kuat dalam hadis juga Abdullah ini kita tahu sosok ekonomi kawitan Nabi kita kada kaya orang. Ekonomi jauh di bawah. Istilahnya itu orang sakit. Abdullah ini Sidin hendak bila lahir anaknya karena ada orang Arab Beheri bila anak itu lahir langsung dimakan kurma. Nah, jadi kurma ini kurma yang paling haram. Nah, Abdullah ini hendak menyambut anak sendiri karena memakankan kurma yang paling haram juga.
Lalu sidin mengambil atau menukar ke negeri Syam. Jawabian menukar ke negeri Syam itu tujuan sidin utama. Jadi jangan siapa ujar Abdullah atau Aminah, hai sebelum lahir anak kita nih, aku persiapkan dulu kurma yang paling harap bisa menyambut mama kalian maka dikelahi langsung dimakan. Jadi biar sejak Aminah sebenarnya melepas Abdullah waktu itu setengah hati. Mudahan yang selamat, mudahan yang kembali berangkat ke rumah. Tapi nama Allah sudah takdir Allah sudah azali. Kadang nikah oleh sejak Aminah. Bukannya orangnya yang datang, tapi kiriman surat yang datang. Sejak Aminah waktu itu yang datang surat itu malihai lagi mengenai dalam sejarah. Kata kau ucap napa-napa menangis. Baya dibuka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Laki seorang sudah meninggal dunia di tengah perjalanan. Kurma yang dibingkis itu siap sudah dia. Kurma yang pacang dia makan nih. Jika istilah kita dikirim makan oleh apa kepada orang-orang musafir yang menuju ke Makkah. Jadi di situ yang dibuat wadah kurma dibingkis oleh Abdullah sebelum sidin bapak. Di situ ada sepucuk surat yang di dalamnya. Yang membuka sudah Aminah. Lalu surat itu bertulisan, wahai Aminah, istriku yang tercinta. Nih, aku sudah mengabulkan hajat kamu. Aku sudah mencari Quran yang terbaik biasa memakaryakan amal kita. Tapi ujar Abdullah, seandainya aku lebih dahulu daripada kamu, lalu ujar siapa? Ujar Abdullah, relakanlah dan sabarlah dan biarlah anak kita dalam keadaan bahagia. Itu di antara surat terakhir ya. Yang ditulis oleh siapa? Abdullah sebagai surat di dalam wadah kurma yang sudah dibingkis oleh Abdullah waktu itu. Bayangkan sejak Aminah ini membaca surat itu, kata kau lagi berkata apa-apa. Jadi waktu itu dibawa kurma tadi kak, itu hasilnya Abdul Muttalib. Nah, laki ulun ada datang lagi, abahnya ada datang lagi. Nah ini panggil datang. Lalu jarak Abdul Muttalib, sekarang wahai sejak Aminah, sampiannya kali lagi minang toko bujur-bujur sudah anakku nang lahir ini cucu kok ujar siapa? Ujar Abdul Muttalib. Dan ikan kok anggap anakku bujur-bujur di istilah itu lahir lagi kada kok agak lagi minang toko. Nah kemudian ujar sejak Aminah, siapa nama jaka bahasa kampung kita ini siapa nama mau si anak konina kayaknya ini mau saya wajar ya. Ada istilah itu perasaan-perasaan yang itu kekhawatiran. Lalu ujar Abdul Muttalib, tanamnya kita yakin Allah yang menjamin, kita yakin Allah yang memelihara, kita yakin setiap takdir Allah itu pasti ada hikmahnya dalam Abdul Muttalib. Abdul Muttalib orang pengalaman gue, orang yang berilmu juga. Bahkan kalau di alam semesta burung-burung binatang-binatang yang lain, ya Allah ya Rabbi Habib bakal yatim, ya Allah ya Tuhan kami itu kekasihmu yang lahir dalam keadaan yatim. Siapa nama gebuh? Ujar Tuhan, ya ma'asyara, wahai seluruh alam semesta, seluruh binatang-binatang, jangan kalian bergundah gulana. Sejak apa? Fi ilmi, di dalam ilmuku, nama gaduh, nama melihara, aku langsung ya Tuhan. Kada bernikah. Masalah Tuhan itu dia nama gaduh Rasulullah ya. Arti manggaduh itu kada kayak ya bukan seperti nama manusia. Artinya dijaga, tertata rapi, rezeki dan ini dan itu diatur oleh Allah dalam keadaan sempurna untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah waktu itulah Abdullah bercampur perasaan suka, bercampur perasaan sedih. Abah sidin kadeda lahir dalam keadaan yatim Rasulullah. Jadi kaderawan sini kesedihan tuh. Yang penting nih, yang ditunggu sudah lahir. Lalu yang kebahagiaan itulah istilah kita tuh tak banyak bahagia daripada dukanya. Ambil sidin kain yang berwarna hijau itu dalam sejarah di anak desa Rasulullah di kain ini. Bayi Rasulullah waktu bayi itu. Disapu akan sidin, kemudian dibawa sidin turun ke Ka'bah Baitullah. Kan
behar itu Baitullah jauh di bawah dia. Betang tuh. Nah, dikelilingi oleh Betang gunung. tuh. Nah, masjidnya di atas. Turunlah Abdul Muthalib membuat cucuk. Abdul Muthalib membuat Rasulullah SAW. Kamana ke Baitullah. Di bawah sini tawaf. Mulai tawaf, mulai hajar aswad. Keliling. Nih, itu kan saat kita tawaf toh, bila orang yang berhaji pernah tawaf toh. Tawaf mulai hajar aswad kembali ke hajar aswad. Nah, kalau saat ini zaman kita sudah modern dah, ada lampunya, ya. Nah, di mana startnya lampunya kan. Kemudian ketika Abdul Muthalib membawa cucu Sidin Rasulullah SAW, keliling itu kan kada berdiam saja. Sidin membawa atau membaca syair. Nang syair di antara syair kita Maulid Bibak, saya Maulid Hasin yang paling tertuhan ialah syair Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dibaca. Sallallahu Alaihi Wasallam ya Adnani ya Mustafa ya Sar wa Tarrahmani. Itu dibaca oleh Abdul Muthalib, dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, ini di antara dalil sama kayak kita anak yang sudah dikasih lahir nanti kulit mekan. Nah, waktu merhabat kulit mekan misalnya itu di antaranya kita mengambil berkah kemuliaan yang pernah digawi oleh zuriat atau keluarga ahli baitnya Rasulullah SAW. Itu mengambil berkah. Ketika sudah Abdul Muthalib bawa Rasulullah 7 kali tawaf, lalu Sidin dihijir Ismail. Abdul Muthalib bersuara, ya Allah, wahai Tuhannya Ka'bah, ya Rabbal Ka'bah, wahai Tuhannya Ka'bah, nama memelihara Ka'bah yang menjamin dari segala kehidupan manusia. Ini cukup unik. Ya, siapa ujar Abdul Muthalib, jagalah, peliharalah, ya, karena engkau nama tahu, karena engkau nama atur segala makhluk, engkaulah nama aturnya, engkaulah menjaminnya. Jadikanlah hidupnya orang nang istimewa ujar Abdul Muthalib sesuai apa takbir mimpi orang terdahulu. Itu ucap Sidin dihijir Ismail, dicium Sidin apa jadi kita Rasulullah waktu itu, kemudian hanya dibawa ke rumah Siti Aminah pulang. Nah, saat ini ya nama maktab toh ya, maulidnya Nabi itu kan mungkin masuk dari jiwa umrah di situ, tempat lahirnya Rasulullah itu dihancur, dijadikan maktab. Ya. Karena ya tadi bangsa-bangsa Arab kan kadang hendak menghapus sejarah-sejarah itu kadang. Nah, jadi dijadikan maktab saat ini. Nah, tempat kelahiran Nabi itu. Hati maktab itu perpustakaan ya. Nah, dijadikan di situ. Itu tempat lahirnya Rasulullah. Kalau ini kalau tinggi benar lerengnya, kalau dari itu tinggi lerengnya, nah, menuju Baitullah itu terus. Hanya dari itu bila hujan banjir Baitullah karena tak kurang dulu. Hadirin hadirat rahimahumullah. Nah, mulai saat itulah ujar Abdul Muthalib wahai Siti Aminah, gaduh apa cucu ini baik-baik. Pokoknya bila ikan ada kekurangan apapun, kepada apa? Apapun kapal ikan pada, karena ikan tak anak kok, ini cucu kok. Jangan lagi diingat kesusahan yang terdahulu. Lalu ujar Abdul Muthalib wahai Siti Aminah, bila ikan asal ada bagian di rumahku begini. Kau aku melihatkan. Nah, saat itulah Siti Aminah merasa istilah kita tuh asal luas, asal lapang sih pikiran saya. Karena ada yang menjaga, ada yang menjamin, ada yang memelihara, ada yang istilah kita mengawasi kehidupan setelahnya beserta anak Sidin itu Rasulullah SAW. Mulailah dipelihara waktu itu. Seiring waktu, seiring waktu akhirnya apa? Dalam sejarah ada istilah kurang dari di Jazirah Arab waktu itu bila lahir diisi anak orang kadang hendak menyusui diupahkan ke orang. Nah, jadi kayak apa caranya? Berdatanganlah pelosok-pelosok bisa orang-orang busuk kalau dari kita atau cari manggil upah, nah menyusui anak, manggil upah menyusui anak. Jadi di antara orang anak manggil upah menyusui anak saat itu siapa? Di antaranya ambillah Halimatus Sa'diyah. Jadi kampung Bani Sa'ad istilah kita tuh orang yang busuk. Halimatus Sa'diyah ini mencari nasib ke Makkah, mencari duit kalau ada.
Nah sini laki bini bertunggangan keledai. Nah, di istilah kita tuh mau kendaraan tuh ada kayak orang kendaraan. Tapi alhamdulillah sampai ke Makkah. Sampai di Makkah akhirnya saat itu ada orang nama karena sudah habis diupakan. Dan orang biar Allah sudah mentakdirkan dalam sejarah. Nah akhirnya apa? Bertamulah kalimat Sa'diyah lawan ibu dan Nabi kita salam Siti Aminah. Nah udah Siti Aminah, wahai kalimat Sa'diyah, ulangnya hendak mengoparkan menyusui anak. Nah tapi ujar kalimat Sa'diyah, ulangnya ada diisi duit hendak mengoparkan. Mereka ya, iklan sponsor ada lagi naikkan semua kalau sedikit lagi lalu kalimat Sa'diyah, wahai Siti Aminah, adalah yang diisi anak yang dilupakan untuk menyusui. Ujar kalimat usul dari Siti Aminah, ada aku mempunyai anak, tetapi ujar Siti Aminah hendak mengubahkan tiap kali duit, hendak menjadikan orang itu tapi tidak duit. Bapak mau dari kalimat Sa'diyah melihat dulu kayak Pak anak biar nih laki bini dia memeriksa naik ke rumah. Di saat memeriksa Rasulullah SAW waktu itu dibuka selimut Nabi, memancarlah cahaya. Nah ini nanti anak ada di pernah seumur hidup oleh orang itu saja kalau pernah meminta anak mata itu. Bayi dibuka ambil cahaya Rasulullah. Dan saat itu patah besar mengdahikan. Waktu itu Rasulullah tak boleh melihat kalimat Sa'diyah. Mana ya kalimat Sa'diyah kapinginnya anak nih. Lumasnya mengoleh ini Rasulullah itu lawan Siti Aminah. Ketika melihat pandangan pertama langsung disapor, sudah wahai hamba Siti Aminah, ujar kalimat Sa'diyah, aku nama gedungnya kalau sabu upah gimana kok? Kalau sabu upahan, maja Siti Aminah pada turun aku, kurang upah. Tapi ujar kalimat Sa'diyah, aku melihat anak ini kebiasaan sudah, hendak benar sudah. Kalau sabu anuan berlebihan. Ada bapak lah ujar Siti Aminah, ada bapak. Cuma doakan mudah kehidupan penuh baik. Udah kalimat Sa'diyah. Nah saat itulah dia berikan laki bini ini membawa Rasulullah SAW. Nah mungkin yang paling pertama pamaraan membawa kendaraan keledai ini istilah kita makulur benar ada kayak laju kayak orang sekalinya biaya pemulikannya membawa Rasulullah. Nah umat masyarakat yang berjalan keledai ini istilah kita tuh tahap kedua, padahal tunggangannya keledai, tapi sigarnya bahkan memang kayak kuda perjalanannya cepat. Itulah Allah memberikan anugerah kepada keluarga Halimah Sa'diyah sampai ke kampung Saurang. Digaduhlah Rasulullah hari demi hari. Nah asalnya sidin ini rumputan kering, ya kemarau jangan beres kita. Nah, ketika Ramadan Rasulullah SAW, maka rumputan itu menjadi hijau. Kemudian pulang pemeliharaan sidin, pemeliharaan kambing, nah asalnya kurus jadi lama. Nah asalnya rezeki bina setelah kita ada tapi membaik, semakin membaik ketika awal menggaduh Rasulullah sampai berjalannya waktu. Ujar Kalimat Sa'diyah, mungkin inilah keberkahan yang kau peroleh ketika menggaduh Rasulullah SAW dengan kegembiraan yang luar biasa. Hadirin hadirat rahimahullah. Nah itulah mungkin sedikit tentang sejarah lahirnya Nabi kita dan pemeliharaan Rasulullah SAW yang sudah ditakdirkan Allah, yaitu Halimah Sa'diyah di kemudian saat. Semoga dengan kita mendengar sejarah ini menambah kecintaan kita kepada baginda kita Nabi SAW, orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berletaan nantinya oleh bersyafaat kelak di yaumil qiyamah Rasulullah SAW, dan semoga kita diberikan Allah kesehatan jasmani, dipanjangkan umur, diberikan rezeki, dan terutama kepada tuan rumah yang mengadakan maulid saudara kita Yudi. Alhamdulillah tiap tahun yang mengadakan maulid di sini. Nah semoga diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dikabulkan hajat di dunia dan akhirat, dan dilancarkan segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ila al-maghfirati ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka وقت السحر matahari berseri datang pujaan hati sebagai obat diri. Waktu sahar
tua di Jende. Saya tenang, anak-anak dia kan lah. Kawin malam lah. Tapi kan macam mana itu jual? Oh dia jual lah. Kami kita kan saja. Pak Mama ada. Kita kami kasih tahu. Setelah kau dilahirkan, lalu engkau diakikahkan. Ya Rasulullah, ya Habibullah. 9 bulan lamanya engkau di dalam kandungan. 9 bulan lamanya engkau di dalam kandungan. Setelah kau dilahirkan, lalu engkau diazankan. Setelah kau dilahirkan, lalu engkau diakikahkan. Ya Rasulullah, ya Habibullah. يا حبذا بدرا بذاك الحيما يجلى أنرت به الأكوان شرقا ومغربا وأهل سما قالوا له مرحبا أهلا يا رسول الله يا حبيب الله. Setelah kau dilahirkan, lalu engkau diazankan. Setelah kau dilahirkan, lalu engkau diakikahkan. Ya Rasulullah, ya Habibullah. بمولد له خبر أنحوس بما بدا يتلى عليه صلاة الله بمهابة الصلاة ومسار حاد بين إياك إلى المعنى. يا رسول الله يا حبيب الله.
setelah kau dilahirkan, lalu engkau diakikahkan. Ya Rasulullah, ya Habibullah. 9 bulan lamanya engkau di dalam kandungan. 9 bulan lamanya engkau di dalam kandungan. Setelah kau dilahirkan, lalu engkau diazankan. Setelah kau dilahirkan, lalu engkau diakikahkan. Ya Rasulullah, ya Habibullah. يا حبذا بدرا بذاك الحمى يجلى أنارت به الأكوان شرقا ومغربا وقالوا سما قالوا له مرحبا أهلا يا رسول الله يا حبيب الله. Setelah kau dilahirkan, lalu engkau diazankan. Setelah kau dilahirkan, lalu engkau diakikahkan. Ya Rasulullah, ya Habibullah. بموت